The 17th Pekwardjala Janmaijoy Nagar constituency witnessed a major political upheaval on Sunday as the Tipra Motha party organized a massive public gathering at Harimongal village. The event, which drew residents from 3 village council areas, was a clear demonstration of strength in support of party candidate Gita Debarma. The rally was marked by the presence of the party's top brass, signaling the high strategic importance of this seat. Joining Gita Debarma on stage were Manab Debarma and Biswajit Kolai MLS, Ganesh Debarma sitting MDC, Mewar Kumar Jamatia former minister, Manihar Debarma TWF president, Naisamari Debarma TWF West district secretary and others. Election vote relay paimani aboni mormo ang tini kaham ko poloti khaine kya bhai ke Simon dur to dur humka tini tahuk topon madam yang sethanai thang to tei ba no kunyo peace au madam o lama hamia yang o tikrei yang o osustongja yang o hayengjak acha ang bekau joton job kha tei bobi gotang khamia khoro rada tamsikamo bom phatimani sumani no bordhaman thakurpada sumon miana bo BJP ya khare chini Tipra Motha join remani khorokhe bom se phati tangka bindu kawa thangai kuria bom bai sikirna nayo ano phone khai horo igo chini Biswajit youth ni YTF ni secretary Biswajit hora phone khayo madam chini dar sumani no bom se phatri ro phakya ge bahayeng kha male injur lang niya no ganti rok phati thangma ken chau ang naile ma buya pangti no khorpa nang thung afa nai thung ang nai thang nai heji ang wan chuka aw chung kaisa election kaisa neta chong khamane no chini safe side ni bagai chini nirapotta ni bagai chungno rakha khlaina ni bagai chini manthai soktai sanna ni bagai manna ni bagai chung neta chong layo ঠিক আছে দোকানি ক ঠিক দা जों नेता चंग माने একটা উদ্দেশ্য চিনি বিপদ আপদ চিনি অসুখ বেসুখ প্রবলেম আমফ্রু সাতক পিতক খাইজাকফ্রু চিনি বাকি কক সানানি চিনি বাকি প্রটেকশন নানি আবন বাকি जों नेता চंगो আবন কা আং 100% আগে বসাইমানো এবং মিয়া তিনি ই বিগত কয়েকটা দিন আবাং তেব ক্লিয়ার রঙে থাকা হয়েছে Pia bani khazan damsang takuk te bukuk song. Norong lain di Tripura kawa tamung tong. Cini buriro, ang burinya te karam mo kaya nu. Buriro ni kuno nirapotta kerei. Jekhane sekhane thangka hangkai. Celarong bai moles khaijang nani. Gari wa rap khaijang nani. Tamo buriro ni kebang ma problem se hangkai. Cini rajya ni kuno menteri. BJP ni কোনো মন্ত্রী কোনো MLA তাবুক সাক পর্যন্ত কোনো প্রতিবাদ খাইমানি নরক নুদে নুখা নসাদি নুদে নুখা যেরকম বিশ্রামগঞ্জনী ঘটনা কোনো BJP ni MLA নেতা কক্সায়া ও সগাঙ্গ হাইন TISF ni চিনি চরাই রক বানাতামনি মিডিয়া পার্সোনেল চিনি বুড়ি বুখুকজং নক বানাতামনি Nok Malik Bhai, molestation khainan try khajang mani, kuno MLA, kuno Mantri, BJP ni kuno kok pheja saya. Sabosa, Chini Tipra Motha ni warriors, ang thango, ani president thango, Chini James thango, Chini Tipra Motha ni neta rok thango jaga. Tar mane tamo, Tipra sani je samosta problem sangkai, sabo kok saitong ekmatra, Chini Maharaja ni dagi mumbai. এই Tipra Motha খাইনাই MLA থেকে আরম্ভ খাইই বিনি ওয়ারিয়র্স বিনি সমস্ত সংগঠন TISF থেকে আরম্ভ খাইই YTF থেকে আরম্ভ খাইই जों কেবনগা চুতঙ্গা তাকুতে বুকুস ওয়ান ছদিনর ওয়ান ছগি নাইনি जों मा नांनाय आं सावो आं तिनि যদি মন্ত্রী চঙ্গির হক আংকাই नों आनि बाকি কক সামনে নাंगौ ना কক সামনে नांगौ দেবর Tipra সানি বুটবাই তিনি MLA মন্ত্রী না আছে তঙ্গিও
কিন্তু ত্রিপুরাসানি বিরমানো একটা কখন বড় কক সায়া जों বর্ণ বুট দনাই দে जों বুট দনাই দে আবুনি বাঙাই বসকাং এই 2026 বসকাং 10 তারিখ এপ্রিল মাসে 10 তারিখ বুট যদি কাংকাই ওখানে থাক দङ जों বিজেপি नि বাক্সনো খালি খাইমার হনাই তাগুতে বুক সরি 12 তারিখ বুট এপ্রিল মাস বিজেপি नि বাক্সনো जों খালি খাই হনাই তাগুতে বুক Addressing the sea of supporters, the speakers emphasized the need for Thansa to protect the constitutional future of the Tiprasa people. Gita Debarma thanked the villagers for the overwhelming turnout, stating that the collective energy of the three VC areas reflects a deep-rooted trust in the party's vision. Beba Maharaja Bebak Mano Wan Sugui Dopani Samung Kaidan Inkai Sem Asset Bosa the BJP government by alliance Ngai Rajya Sarkara Asumi Chuna Boat Thunka Awan Bagai Chuna Kabangma Kok Razak Agreement Kajak Abuna Kaisapana Bastaboin Kaya Haibana Tabo Taiwaisa agreement nani logishan mane Tipramotha already edisi hapama asuk tong mani Abose borokse edisi sheet bag nai BJP ni one supung target Engkai jotone siu Maharashtra asuk bukaya jotone siu ketangai cengora edisi hapama already asuk tong hangkai ceng se borokna sheet bag nai bagya Piaba nang BJP se jone nang jagawa Tipramothane sheet box bag nai hangkai abo bahai kengai manai ba karon jodi jut ding hangkai joto Tiprasara Maharaj je as kaham kok se thimani abo Maharaj no borro puito thanya nai bisas thanya nai boni bagai Maharaj bo aro phaljak nai jagya changabo bisas ma khaya boni bagai Maharaj je wan chuka I kubi na dofano piyok nani dofani bagai samung khainan thangang kai BJP ragobo pura duka basni saimana tei Maharaj ni bongso borno pura target khai tabune je rajya ni mukhyamantri Dr. Manik Sahab je saito mani abrok sampurna Tiprasarok ni biridhe taisine gobagara bosong ni biridhe khai komani Abone bagai kaham sidang tonawai Maharaj je candidate no choice kaya kebang ma borok candidate ni bagai demand tongi de mano piaba matro edisio 28 ta seat ngakai area chini 28 ta seat Kebang macam ni Tipramotha leader kaham no payo piaba joto leader no joto ni kha serang lai narak maya abani bagai chung nokha kharcha kharnai kha koyai bubagra no asuk bosor kaham kok soi tomani parebo duka rui ek Maharashtra hamya sawai oba haike yakar thamar chung lugo bani bagai kebang ma chung no bo boi kebang ma salayo Asalke sini kuno khakoi bani krei sengmung saya karan Maharaj je borna sangha jengbono no sapot ma khainai karan thiasap jara jeng Maharaj bai samung khaidan hane agino sumai khaija nang candidate duida tong riyada tong haibana do phani bagai srai phangchini samung khai phemani do phani bagai ne samung khai thangnai kuni dino ancholik dol logo Anjali dol na yakare sung national party o thangman galang abo kono dina chini o sat ne chini motai se abo soi maya bone bagane chung kono dina kubundi ke bwan china chini bukhau kono kichuk rei ek matra obono koinai bus kang ni song bariwa Maharashtra ni snamjak songjak bono bud dui apply khainani Leaders urged voters to remain resolute and united, framing the upcoming poll as a decisive moment for the survival and self-determination of the indigenous community.
তামি বাকি ত্রিপুরা মতের হামজাক উন্নয়ন যে কোনো পার্টি খায়ো সিপিএম বো উন্নয়ন খায়ো কংগ্রেস বো খায়ো বিজেপি বো খায়ো হিয়াবা যিনি পার্মানেন্ট সলিউশন এই বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম যিনি পার্মানেন্ট সলিউশন দিমায়া जों आंचलिक पार्टी खायना जिनि बुबाग्रा जिनि डाइरेक्ट फान्ड लैंड राइट पॉलिटिकल लाइन बक्ति कक खाय दङ अबनि बागै जों किनि टिप्रा मथा खायो म बुझिना नांनाय बासा के बुझु त म सरकार फाइके लामा कासे मानानि बगै सरकार फाइके बाटा मानानि बगै टिप्रा मथा बाटा मानानि बै खाया टिप्रा मथा खाय सरनि बै खाया टिप्रा मथा नासिक म जिनि थिनां जिनि फ्यूचर जिनि जनरेशन जों पार्मानेंट सॉल्यूशन नाबे जिनि बुबाग्रा जिनि खाजि जिनि बुबाग्रानि मकलनि मुक्ति लुखां खारियो बिनि साखसय हामियां थाङो चिन्ता नांगै आं बुबाग्रा बे दुदिन दं इथा दिल्लीआव डिक्लेयार नानि सिगां बोसोर गति प्रेसार सफायखा जिनि बर'नि बिसिङावबो मासा मुसु नेता बीजेपी बे एलायंस याखै जों पार्टी आगा थांजिनाय बाक्सा मुसु नेता राम निकलको खासिगै जिन बुबाग्राना प्रेसार रिवो बीजेपी बे एलायंस मावनाय किन्तु सारा टिप्रा सरक जों जतन नायो बीजेपी बे एलायंस टाउनखौ जत सोशल मीडियाआव नायखांखै जत कमेन्ट खायो 2026 एंटी टिप्रासा जे बर रोमान हरबना नाया जे बर डाइरेक्ट फंडिंग नाया जे बर टिप्रासा कुदना नाया जों बर एलायंस खायनाया बुबाग्रा बखावो बखा ग्रा खानावै गसाय नाखा आं आनि टिप्रासानि कक खानाय आं ओ किसु दालालि बरनि कक खानाया नि ब बखाव खाव खाबोते बैसावो इहि जों एलायंस नि ini joto tiprasa khapur jaka joto tiprasa khapur jaka जों बीजेपी एलायंस या जिनि पार्मानेंट सॉल्यूशन नांगो आर जों बीजेपी नो गुहारा हारिनाय ओ टिकेट इलेक्शन आर 2028 जों ग्यारंटी वारंटी लिसावो तिप्रासा मुख्यमंत्री नाय अब केस या करि माया हायसे अबन खानावै ओ आयनानि फाइने मंत्री रक बखाव जाला नांजागौ बाहाय टिप्रासा मुख्यमंत्री नाय बर सयज खायमिया बरक सि माया ठीक আছে ओ बिपिन सं ओ रेवती सं तां जाला नांजाखनो बके टिप्रासा दबा नों रेवती उमाबे दं टिप्रासा बा नों बिपिन उमा खामले ओ सबका साथ सबका विकास ना तो खुने मंत्री हां ताम बरबो जाला नांजाखनो टिप्रासा मुख्यमंत्री खबा बबु खुसिना नामले जों जत टिप्रासा खुसिना नांगौ याबा बर खुसि यांखे ताबो दाउट नांगौ बरके टिप्रासा दे ना टिप्रासा या हायसे हां न सन्देह नाया साला बर टिप्रासा दिगे तंनाय नाय नानि फातन फाइने दिगे तंनाय With the April 12 TD-ADC elections fast approaching, this gathering at Hari Mongol has re-energized the party's grassroots machinery. Reported by Biplov from Hari Mongol, Chini Khora.